So, ito guys. Ang Ito na guys, ang huli namin guys. Saga-saga na guys, saga-saga. 1 2 3 4 5 6 6 lang guys, 6 ang aton bumbatirada. Shout out pirasa. Yung huli namin guys, kalahati na yung balde, nandun pa. Yung huli namin guys, kalahati na yung balde, nandun pa. Kung mader-mader kaupod. Shout out ka God, Nonon, taga Narsiri, to si Lingoy. To Lingoy oh. Ako si ang back up dito ng isa, naman ilain dito back up. Oh. Oh. Ito na yung magpamili. Nagalaot. Ito kami ngayon guys sa laot ng Bantigi. Oh. Sige na guys, abangan nyo guys mamaya yung bomba tirada natin.